Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers professeurs, bonjour tout le monde. Alors je présente dans cette vidéo la répartition semestrielle du premier semestre de première année collège. Je vous présente dans cette répartition, comme vous allez voir maintenant, le tableau. Je vous donne les semaines avec les dates correspondantes et puis le contenu de la semaine, le nombre d'heures qu'on va présenter la leçon, c'est-à-dire la durée pendant chaque semaine, combien d'heures pour chaque leçon et les devoirs qu'on va présenter, que ce soit les devoirs libres, leur correction, ou bien les devoirs surveillés et leur correction. Alors, comme vous le voyez, on commence ici par la première semaine. Comme prévu, la rentrée scolaire pour cette année va être le 7 septembre. Donc, la semaine du 7 au 12 septembre, on va réviser avec les élèves ce qu'ils ont vu précédemment. Même chose pour la semaine du 14 au 19, ça sera pour la révision. Mais pour les mathématiques, comme vous le savez, toutes les leçons, c'est-à-dire toutes les premières leçons de chaque niveau, on commence par les révisions et on présente les nouvelles notions du niveau, que ce soit première année ou deuxième année ou troisième année. Par exemple, si on a ici la première leçon, opération sur les nombres décimaux, on doit réviser avec les élèves les opérations des nombres décimaux qu'ils ont vues au primaire. Et pour les nouvelles notions qu'ils vont voir, on va les donner implicitement et ça sera en même temps présentation de la leçon de la première année collège et la révision des années précédentes. Ça sera du 21 au 26 septembre. Alors on présente cette leçon en 5 heures pendant cette semaine et la suite ça va être dans la semaine du 28 au septembre au 3 octobre. On va donner cette leçon en 2 heures. Et dans cette semaine, on propose le devoir libre numéro 1. Et il reste 3 heures dans cette semaine. On va présenter les nombres fractionnaires, chose qu'ils ont vu les élèves de première année au primaire. Donc, on va présenter la suite de cette leçon, c'est-à-dire entre le 5 et le 10 octobre, avec 3 heures. Dans cette semaine, il y aura la correction du devoir libre, donc ça va prendre 1 heure. Donc il reste 1 heure, on va commencer la leçon de géométrie droite dans le plan, parallélisme et perpendicularité. Alors, une petite remarque, on a la leçon des nombres décimaux, c'est-à-dire les opérations. En tout, j'ai proposé de la présenter en 7 heures. 5 heures pour la première semaine
commencement des cours et 2 heures dans la semaine qui précède. Pour les nombres fractionnaires, j'ai proposé 6 heures. J'ai essayé de prendre la considération de l'intérêt des leçons dans le programme et le temps qu'il y a dans le premier semestre. Alors, après, ça sera la semaine du 12 au 17 octobre. On va continuer la leçon de géométrie droite dans le plan, parallélisme et perpendicularisme. Alors, on aura dans cette semaine à présenter le devoir surveillé numéro 1 et il reste 4 heures pour la leçon de géométrie qu'on va continuer dans la semaine d'après du 19 au 24 octobre ou bien pendant 2 heures. Alors en tout, on va présenter cette leçon en 7 heures. Il reste 2 heures. On va commencer les nombres relatifs, présentation et comparaison, et 1 heure de correction du devoir surveillé numéro 1. Alors, la semaine du 26 au 31, c'est-à-dire du 25 au 1er novembre, c'est la période des vacances. Alors, au retour des classes, la semaine du 2 au 6 novembre. Alors, on va continuer la présentation et la comparaison des nombres relatifs. Dans cette semaine, il n'y aura que 4 heures parce que le 6 novembre, c'est le jour de l'anniversaire de la marche verte, Eid al-Masira al-Khadra. Donc, il n'y aura que 4 heures de classe. On va proposer le devoir libre numéro 2. Et pour la semaine d'après, on va passer à une nouvelle leçon de géométrie, périmètre et surface. 4 heures et 1 heure pour la correction du devoir libre numéro 2. C'est-à-dire c'est entre le 9 et le 14 novembre. Du 16 au 21 novembre, la suite de la leçon, périmètre et surface ou bien pendant 3 heures. Plus le devoir surveillé numéro 2. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, on a la leçon des nombres relatifs, présentation et comparaison. On l'a présentée en 6 heures parce qu'on aura toujours l'occasion de revenir dans cette leçon et de réviser ses règles, etc. Et pour la leçon de géométrie, surface et périmètre, ça va être présenté en 7 heures. Et pour la semaine du 16 au 21 novembre, il y aura un jour férié, c'est la fête de l'indépendance le 18 janvier. Donc il y aura que 4 heures, 3 heures du cours et 1 heure de devoir surveiller qu'on va corriger dans la semaine du 23 au 28 novembre. Et on commence une nouvelle leçon, les nombres relatifs, l'addition et la soustraction. Donc on aura l'occasion dans cette leçon de bien réviser les nombres relatifs en les utilisant dans cette leçon. Alors il y aura 4 heures pour le cours et 1 heure pour la correction du devoir surveillé numéro 2. Et après, ça va être la semaine
numéro 13. C'est-à-dire, c'est la semaine entre ça va être la semaine entre le 30 novembre et le 5 décembre. Alors, on va continuer la leçon de nombres relatifs, l'addition et la soustraction dans 3 heures. Et on commencera la leçon des angles en 2 heures. Et on propose le devoir libre numéro 3. Donc, juste après, c'est-à-dire la semaine du 7 au 12 décembre, c'est une période de vacances. Et après, la 15e semaine du 14 au 19 décembre, ça va être la suite de la leçon de géométrie les angles en 4 heures, plus la correction du devoir libre numéro 3. Du 21 au 26 décembre, la suite de la leçon des angles en 2 heures. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a présenté cette leçon en 8 heures. Parce qu'il y a plusieurs angles, plusieurs notions, plusieurs propriétés et définitions des angles que l'élève doit retenir et les utiliser dans les exercices. Donc, j'ai proposé 8 heures pour cette leçon. Alors, la semaine, toujours du 21 au 26 décembre, on va commencer les nombres relatifs, la multiplication et la division en 2 heures, puis on présente le devoir surveillé numéro 3. Pour la semaine d'après, il y aura la correction du devoir, bien sûr, et il y aura la suite de la leçon nombres relatifs, multiplication et division en 3 heures. C'est-à-dire il n'y a que 4 heures dans cette semaine parce qu'il y aura le 1er janvier. C'est un jour de repos. Donc, c'est-à-dire un jour où il n'y aura pas de classe. Donc, on passera à la semaine d'après. Vous pouvez remarquer ici que j'ai proposé le devoir surveillé numéro 3 dans cette semaine du 21 au 26. Et pour la correction, ça va être dans la semaine du 28 au 2 janvier. Donc, pour avoir les notes, c'est-à-dire pour avoir assez de temps pour les opérations administratives, et surtout que juste après 2 semaines, il y aura l'examen normalisé du 3e année collège. Donc, on va continuer la leçon de multiplication et division dans la semaine du 2, plutôt du 4 au 9 janvier. Et on commencera la leçon des triangles. Alors, on aura pour la leçon de la multiplication 2 heures plus 3 heures plus 2 heures, ça donne 7 heures. Et pour les triangles, dans cette semaine, on aura 3 heures. Et pour la semaine d'après, c'est-à-dire du 11 au 16,
La suite de la leçon des triangles, c'est pour 4 heures. Parce que le 11 janvier, c'est un jour de vacances. Et on passera à la semaine du 18 au 23, où il y aura, comme je viens de dire, l'examen normalisé du 3e année collège. Et après, ça sera la semaine des vacances de fin de premier semestre du 24, c'est-à-dire du 23 janvier, du 24 janvier au 31 janvier. Et après, ça va commencer le 2e semestre. Maintenant, je vais vous donner la même répartition, mais en arabe pour ceux qui étudient en arabe, et pour les enseignants qui présentent leurs leçons de mathématiques en arabe pour première année collège. إذا التوزيع الدوري للأسس الأول لمستوى الأولى إعدادي. إذا كما أعطيت بالفرنسية، سأعطي هذا التوزيع على شكل الجدول الموجود أمامكم. إذا الأسابيع بالترقيم، والفترة الزمنية يعني التواريخ المقابلة لكل أسبوع، والمضامين لكل أسبوع، وعدد الساعات الموزعة حسب الدروس، مع احترام الفروض الموازية لهذه الفترة. إذن كما قلت بالفرنسية، يمكن أو من المحتمل أن تكون انطلاق الدراسة لهذه السنة في 7 شتنبر. إذن الأسبوع من 7 إلى 12 ومن 14 إلى 19 خصص للمراجعة في هذا الاقتراح. إذن 5 ساعات 5 ساعات. من الأفضل أن تبتدئ الدروس لهذا المستوى في الأسبوع الثالث من 21 إلى 26 شتنبر، لأن كما قلت الدروس في الرياضيات دائما لتقديم مفهوم جديد نذكر ونراجع المفاهيم السابقة لكي نعرف المكتسبات القبلية، هل هي أو هل التلاميذ يستوعبون ويتذكرون ذلك. إذن كملخص، كلما سنحت الفرصة في مادة الرياضيات أو لتدريس مادة الرياضيات نذكر بما سبق أن رآه التلاميذ سابقا، لأن لا يمكن أن نمر بدون تذكير الأشياء السابقة أو المفاهيم السابقة. إذن أقترح أن يبدأ الأستاذ في هذا الأسبوع درس العمليات على الأعداد العشرية التي سبق أن رآها التلاميذ، والأولويات في الحساب بالنسبة للعمليات، سواء باستعمال الأقواس أو بدون أقواس في سلسلة من العمليات. إذن سيقدم هذا الدرس في الأسبوع الثالث ب5 ساعات، وتتمته ستكون في الأسبوع الموالي من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر ب2 ويبدأ درس الأعداد الكسرية ب3 ساعات. إذن درس العمليات على الأعداد العشرية كمقترح في خلال 7 ساعات. بالنسبة للأسبوع
الموالي من 5 إلى 10 أكتوبر تتمة درس الأعداد الكسرية 3 ساعات، وتصحيح الفرض المنزلي الذي اقترح في الأسبوع الرابع، يعني بين 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، سيكون تصحيحه في هذا الأسبوع. تبقى ساعة واحدة يقدم فيها بداية درس التوازي والتعامد. إذن هذا الدرس ستكون تتمته في الأسبوع الموالي، يعني ما بين 12 إلى 17 أكتوبر. هنا سيكون هذا الدرس يقدم خلال هذا الأسبوع ب4 ساعات، والفرد المحروس رقم 1 في ساعة واحدة. ثم تتمة الدرس التوازي والتعامد خلال هذا الأسبوع، يعني الأسبوع من 19 أكتوبر إلى 24 أكتوبر. ودرس الأعداد العشرية النسبية تقديم ومقارنة. إذن سيكون هذا الدرس التوازي والتعامد قد قدم ساعة واحدة في الأسبوع الذي بدأناه، 4 ساعات الأسبوع الموالي، وساعتين في الأسبوع الذي بعده، يعني 7 ساعات. بالنسبة للدرس الأعداد العشرية النسبية تقديم ومقارنة، نبدأ بساعتين في الأسبوع ما بين 19 إلى 24 أكتوبر، ويصحح الفرد محروس رقم 1 خلال هذا الأسبوع. بعدها بالنسبة للأسبوع ما بين 26 و 31 أكتوبر سيكون أسبوع عطلة. يأتي بعده الأسبوع من 2 إلى 7 نوفمبر، وهنا سيكون يوم 6 نوفمبر عيد المسيرة الخضراء، إذن فهو يوم عطلة. إذن خلال هذا الأسبوع سنقدم في خلال 4 ساعات درس الأعداد العشرية النسبية تقديم ومقارنة. إذن يقدم هذا الدرس خلال 6 ساعات. ثم بعدها درس المحيطات والمساحات في الأسبوع ما بين 9 و 14 نوفمبر، 4 ساعات لتقديم الدرس وتصحيح الفرض المنزلي رقم 2. تتمة الدرس في الأسبوع ما بين 16 و 21 نوفمبر ب3 ساعات مع الفرد محروس. هنا في هذا الأسبوع ستكون فقط 4 ساعات، لأن يوم 18 نوفمبر عيد الاستقلال، كذلك عطلة. ثم نأتي إلى الأسبوع رقم 12 من 23 نوفمبر إلى 28 نوفمبر، سنبدأ فيه درس الأعداد العشرية النسبية الجمع والطرح. إذن 4 ساعات. وهنا نلاحظ أن كما قلت أن الرياضيات دائما يجب أن نذكر، فهنا ستكون فرصة ليستوعب أو يتمكن التلاميذ من معرفة واستعمال الأعداد العشرية النسبية، وكذلك عمليتي الجمع والطرح. وخلال هذا الأسبوع هناك تصحيح فرض محروس رقم 2. إذن بعده يأتي الأسبوع رقم 13 من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.
تتمة الدرس الأعداد العشرية النسبية الجمع والطرح 3 ساعات. إذا هذا الدرس قدم في 7 ساعات كمقترح. ثم نقترح الفرض المنزلي، تبقى 2 ساعات لبداية درس الزوايا. ثم الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر فترة عطلة. ثم الأسبوع الموالي من 14 إلى 19 ديسمبر تتم درس الزوايا 4 ساعات مع تصحيح الفرض المنزلي رقم 3. ثم من 21 إلى 26 ديسمبر تتم الزوايا في 2 ساعات. إذا كما قلت بالفرنسية خصصت كاقتراح 8 ساعات لهذا الدرس لما فيه من عدة تعاريف ومفاهيم يجب على التلميذ معرفتها واستعمالها. ثم نقدم الفرض المحروس رقم 3. ثم نبدأ الدرس الأعداد العشرية النسبية الضرب والقسمة خلال 2 ساعات لكي يتمم في 3 ساعات الأسبوع الموالي مع تصحيح الفرض المحروس رقم 3. لأن خلال هذا الأسبوع من 28 ديسمبر إلى 2 يناير سيكون 1 أو فاتح يناير عطلة كما تعرفون. ثم يأتي الأسبوع من 4 إلى 9 يناير تتمة درس الأعداد العشرية النسبية الضرب والقسمة. كنا بدينا في الأسبوع السابق كنا بدينا في الأسبوع اللي ما بين 21 26 ديسمبر ب2 بعدها 3 ساعات في الأسبوع ما بين 28 ديسمبر إلى 2 يناير ب3 ساعات، وبعده خلال هذا الأسبوع ب2 ساعات. إذا المجموع هو 7 ساعات. ثم نبدأ خلال نفس الأسبوع المثلث ليكون إتمامه في الأسبوع من 11 إلى 16 يناير. هذا الأسبوع هتكون عندنا غير 4 ساعات. ف 11 يناير كما تعلمون هو يوم عطلة. ثم بعدها سيكون الامتحان الموحد المحلي لسنة الثالثة إعدادي من 18 إلى 23 يناير مع تصحيح مع إجراء الاجتماعات آخر الدور أو الأسدس الأول. إذن تأتي بعده مباشرة من 25 إلى 30 يناير عطلة نهاية الأسدس الأول. إذا كان هذا مقترح للتوزيع الدوري للأسدس الأول مستوى سنة أولى إعدادي بالعربية والفرنسية. أتمنى أن يستفيد الجميع من ذلك، تلاميذ وأساتذة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. جديدنا سيكون إن شاء الله توزيع الأسدس الأول دائما للسنة الثانية والثالثة، ثم كذلك بالفرنسية والعربية. وسنبدأ دروس السنة الأولى والثانية والثالثة، ثم لكل دروس مجموعة على حسب الإمكانيات من التمارين مع تصحيحها، كذلك مقترحات لفروض تساعد كل من الأساتذة والتلاميذ في مسارهم، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأساتذة. إذا كانت لديكم تساؤلات فلا تبخلوا علينا بذلك أو ملاحظات بناءة. وشكرا على تتبعكم، وإلى حلقة مقبلة.
اتركوا لنا إعجاب يشجعنا للمزيد من العطاء. إذا أتمنى النجاح للجميع التلاميذ، وشكرا وإلى اللقاء مرة أخرى.